yesi se ho Ajahanda soji mina ye Para me mina yo Medeka gbero himana yo Koton makudo Dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo na yo koton makudo miwara handa soji mina ye para me mina yo medeka gbero himana yo koton makudo miwaruto mau yesi se ho Ajahanda soji mina ye para me mina yo medeka gbero himana yo koton makudo dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo mau yesi se so akasa do sovi jiro gona me do sayan do kame do beneto me do to nu pon me ton le batun nu do bezanto me batun le akuno gbero to eno wan to le gbo ikodo nu sisan lo pan Ajahanda medeka gbero himana ilo koton handa soji mina ye para me mina ilo Opena kamba fana palo Afoma gbaso Nda pena kamba fana pa Afasa peta de mano pa pe konga Pena kamba fana Afasa peta de mano pa pe konga Nda pena kamba fana palo Opena kamba fana pa Afasa peta de mano pa pe konga Pena kamba fana Hey Pena kamba fana Afasa peta de mano pa pe konga Ọ̀dà gbòvílẹ̀ mi nìyẹn. Wọ́n sì máa ń ṣàtọ̀dé. Ọ̀dà gbòvílẹ̀ mi nìyẹn. Wọ́n sì máa ń ṣàtọ̀dé. Olùdé máa ń lò náà jẹ́wẹ̀. Olùdé sì máa ń ṣàtọ̀dé. Òkú kóde kàn mí lẹ̀. Olùdé sì máa ń ṣàtọ̀dé. Olùpẹ̀ pé náà kàn bá fọ́nà. Pena gamba fona Afasa peta de mano pa pe konga O pena gamba fona kalo Mera bo Pondana komi bojodo omi ma we me de sinu me Pondana komi ojodo Monye ma pa kare sinu me Pondana komi ojodo Beno mi ma we me de sinu me Pondana komi ojodo Owe kada se ba yen katon Pondana komi do dagbo ma we nto bo nvi bo yese kwa nkome yona enogo nsapole en kondo mejibonu aija yenogo sin dagbo ma we pe nbi sesewe podo akuno miton meroganto miton jerku susian checkman ni no kwa rokoroko miton peto we lon ton le mi kodo le hono ene gbe o jono e mi ro yiwe yo eno yoro ye hono sisi je ha gulome leon bo mi wa kan lonu eno yero Elias Atingla ye hono dagbo mo ye senton yiro mo yin bo mi wa kan lonu bona si hulevo na wiziza e je Christ do hono hono broji wiziza gbe ton mi bo me da blumele ina si roto ma osin no plomele mana si ko so ali je hayo wiziza enele wiziza eneo esin acheme mire bodo kudonu meme intoro mitole bisisiwe bo mondio merahu eru mondio mi do miton se no fofo Patrice Beja ikudo aso bo mi do gbedo sedo me ko do radio donu we se hwedo elome bisisiwe broji akun chance no ko ha ibonu azo bonu betole na se use nugbo donu se mo kan elonu yo
akunu inda chetu meji bonu ye ni nkondo azo ne metebe kaka soyi yapono sisi je ha kulomeleon to numi fite mi kanu wa yapono zoriru fi hailome eon ndo sisen kwedo Saint Augustin kendonton niwe yeweno curé kwazanu sisen kwedo ne bouleva kwazanu et doyen Saint Raphaël Cotonton BCC et on merci ene tro mitole ojono emiton agba lo sa igbe ene nkoton ne nwe sekuto me ka soda lo tumeleo mi ko se bo chomina benu wale BCC o mina bio yokono sisi jeha do ji ni toregbe do eroji bio enu bio bo perutono da cheji mo ya che moe eon bo chuo mina do de bio mina do kunu turu mitole BCC e ro turu mi e gan hwelo me die podo na le a wuli kan ro gan hwe me pondi e BCC pon pona bio akuno beruto ni no pohami e on do dagbo ento podo vio podo yesen lo pan come wadi dagbo ma obla kata ma so hondo mi lo kuto no we do wiwe remi bo mi ho kizi o sre ka je gan ho elome mi ra che mi ton bio kondo do propo mi ton le jiero tajio toro mi ton le ji yeme ko do toro radio kwedo elo e BCC ponji no che wa che mi ton ni kondo yeji wiza mi ton ni kondo do propo mi ton le tonji bonami bonu minasi hudo mo jeme gbaname wanye bo mawa jalon sa gbaza bodo mi tentin wiza ene o sianche ni kondo do propo mi ton le tonji boblo bonu minasi hutum mawo do pono ge bonasi husen le jeha boyi achero kwene o mi bio kondo radio kwe e mi deji bodo azo ato ero kwe obile bise ponchi bonu zomitoni da jakpalele do medo propo bona fifa e jehai bonu minasi kwe ton tebwe kaka soy do bidabu ento bodo vio bodo yesen lo pa income wadi ene toro mitole mi o miro yiwe boda lison dede nu me ro toro mi e mono kwedo nu plome e nda ko yesen ton ai hongbe le bo awu azan wa ile e mi le ko akan elonu yo miroji e je haroji ne vo fun petole no egbe pano se hon ton no pano se hon ye me na ho ka nta gbo e me na ho tito me so jijan bonu apon ye hodo ide yo e na si hodo gbe to na kin manji yo mi lo mi na pole mi dede bonu me ayi ton povo kabi ayi ton ma fenu sosi honu emiro kan lonu wa ele yina si le vodo mo jeme alo pa vodo eroji e double vodo gbonji yo eno na mo jeme me hu kan e do bo inglum kan mo ya che moe bo azai wa ile yo bana me se ho nu bana me se ho yo mi do bo nu konkon ton igbe bana me se ho pe bo mi do mi roji bana me se ho ma wi esin se do ho ton wa bon na jema la sin fo sisaji bonu betole pelo si mo pon kan do a o vie ya blue hosuwe yo e pa che nwe ke yo bo betole yero fifa bible o hon kan bible bo eno tafu ye mo ji ma u ba e do ero ma u ba eno sa o vie ni fata bo betole yenu gban fika ka boku o yenu ayi so me bo nu ene o be kara ku manji fie ko be ero ko gudo ko yo nu fofo wewe do ni don ro po no pe me fio e no doji din ro pe me fi ho lonu ti yan mi mo e mo ko kan ko hun jeri le nu pa mo mo chu gbe to na ro pe kan re ko e no go gbe fi akago sin gbe fi o ni don track baza to bunu aba iton ro ko gudo o e da ho nu bu na iso me o po e ma ha po pe ma vo e no so me so yi bo mo je akawa ise ko yo ta to yin bunu e ba ido se ko yo ma vo e anu pe ka so imo fon foru ma me bo pe to de le di na me ma di na le iru pe ton san mo no ji pe kunu yo me o mo ya che le juro won waru fi atakare jo won ko bonu bere yo me awe no do pe ma yo me bo atakare jo ha ho an ta chi bo pa cheru fi bo ye tin bo imo bo nko to e se nko to e ne siso bo pe to do ikomburu yiwe yo che Christ wa gbo me fi ko afo o jejidi etin bo ado ji petole meru ma uba e na isekwele nu ponu bo emi ya le yo bo inu bo wi sisa bo me ko de mi na se ko yi bo mi ko time fi bo ene ngudo e
sinsin ingleja bo pe o ma tun kun abo iso jijan yin bo mi roji o akun san play waye yon san gbe waye o mi ti me roji no yoro ingleja yo ti to me se ko to me ton bo ma wuri suno we mo fi ton ji bo so jijan kun mo ji mo Jesus Christ ji bo cho ye ko e kan so sit no jijan yin ma wuri won yin ton hele petole ka bo so peton sojo bo e ka Jesus Christ yan kruji we fon sin ku agbe bo so sinsin na so da sinu papa Pierre papa nu konkonton bo e donu kuno ji ingleja na sinsin bo gbeto e na dinu ma o mo se Kristu ji le ina si mo pe mo fon run kun cho bo nu agble kakaro ingleja me ka bo na ji ma le wa sa fo bo ya fun fi kanu ko kan kon do wa ton bo ma o ye sinsin se ko su e ma jete mo sin se ko pede ayo e so peto gbaza yon gbaza boaro ai ma je gbedin bo nu konton egbe ton yo no ji e asukun do na ofi bo a ofi na gboko gbetera si mo bo me juro na se ma o nu gbole yesu ho yoro ma wo ina ma chetu gbe to menugbo de kunu no gbon mu no ma chetu gbe to meyo gbe me to meyo ma wo na plo ye mo ya che bo we go we no ji sinsin ne e ingleja bo Jesus Christ David vio e huzu gbe to ba no gbe to 13 do e ro fo gbon do ma wo so agbaza po Jesus Christ gbe huzu gbe to po fo gbon wo Jesus Christ wo yewe bo yin ma wo fi bo yin ma wo yin gbe to no ma wo ro won apapo ton peto ton ehuzu peto wa no peto re tensin bo so agbaza mo na jinu maria ji egbediyan ma wo ye sinsin ye wo ma yin peto a bo ye kere we ye yin o ye dele o e bra agbaza le nu ede ide bo yin ko ho mi me bo je ti sinsin pe bo e no bi o mi wa so bo yo ko ho mi no perfect bo ko ti me mo a ovina gboko bo english ene de Jesus Christ so jijan yin bo so da sin papa Pierre yo e na levo english ene onjo bo mi ko ti me bo dogbon ji den na igbo enu wezombo eduna ejehado eduna levo english ajo yo mi ti me bo nu peto edi nu Jesus Christ le bo ma o ba nu ko le o ina si o mo ma o sin fe nu trolo ma fan tu de me o mi do bo egbetian eroji nu atongo egbe para me se hon ton enoji mawu eyin se koko su bo so agbaza wa ru peto tentin yo e wa bonu ahosuru to mawu ton eru se kwe yo ina soji an kun hanji bo ablu hon le bisise na ba fide gbon akosuru po ge we ke lo na do yi me sin gbe petrol bi se na se o ena yin ma wo yesinsin tagbo e so agbaza ikere sin gbe nenu kana yin gbon nenu ka ro yin gbon e bo nenu kana yin gbon ro nu koma e o ye bueno sisi jeha Elias do kunwe po kale do kunu toro mi tole bisese e ro toro mi eru kan hwelo me die podo ina wa je toro mi ji san de jin le pando nu boe pana me hwan a hwan we do a hwan bo mi no do fon gbe de do fon to me mo do nu ama se pokolo de a ko si hu tun do toro ta una o se ana se pok pana me we chobo na tun we do e de we o to ho e ro bana me yo e ko into ho de pundia me to menu le do nyemero ko do di bo mi do gbe chi se o to vi jiji we yin me to menu o re na do ho bona pitan a o vi to e bo to ho ene mewe ma o ka so agbazade bo so yo po pe bi si agbazade bo do na fo podo nous écoutons Belzébuth pour nous entendre les bisses c'est quoi au vici nous les bien faut pour nous y bon nous quand ils m'ont nous beau nous remédions dit do baname vie à so au rotio tanton à dadi na de kununa mama hume ne jaro hun boa mama hun e jiro to me a jenai bon ma we so agbaza eso agbaza bo ajujon baname si an iji bo do kun vonu Belzébuth sin nu wanu le bisese we do to emewe azeto nu barabara le bise nu ai pledi bono de décision eton le ton to one bo so eji mi de rome nu asekpo baname vi e kodo kwe e pon ede bo cambiero so lo gbeto hen na iji aje na do gbere po me de kuno kha so ene jida yi o cho ho me di so ene ji we bidi
bodo nu wawe bo nu tin bodo yero mo won do propo mi ton le mi na ton do ma we so agbaza yi e so agbaza bona koto gbeto le wutu e a wan ye ma o kodo nu gbe lo sin do yi bodo nu gbeto le ye wan ye ne 50 we ma o di bo me de ze we ton me on ele so agbaza bodo mi na wa won le gbe ogan be no kan bi e gbedin do da ni wu ìdándodo parfait demi ma waji non vovo wewe parfait e mo ebide agbaza e mo ebide be suyin do parfait e yodo mi ma okun gbede ya go ho ma uton e bo ma o yesi sen no wa agbaza e ne me wenu ejule do yi bono wa zoton e fo e no le leko bodi do fie de bono jo go ho do kono vovo wewe agbaza mo mi nero tebe yoro parfait o esite de gbede boro ma wo yin agbaza do mo pon gbede ya ama ye ho egbedi o nu we ro gbeto lesin tame be no dide do parfait do mi ma o ete o parfait na do mi ma o benewe mi de bokaro dan khomesin ay ngbanji président mi ro gbana me agboto ho mesin ay ngbanji we mi de bo isi hudo a si huze kwide do yiwe ile o eko pon we bo se ya do bo bla lo se do we o eko pe bo koko fo bo nu bi ko fo won do propo mi ton le mi do na dai do bu na kan bi o mi do ani we karo jijoro do fne me na we karo fne te we do fne eno do mami we o a o vi gbeto e bo mami si tobu we kara ikun majile o de bu ka so no se po mami ene o eya o vi gbeto ba o vi meira o vi kanu minado bo kono ya o vodu no ya tobu e ko do le gbasin a o vi sin kanu le o de bu ka so se po viene bro a e o e lo o jon chiwe nu le ye so no do bon abo me bi hui je ton wa gbeto hena kan bi do da anika so bo me bi ton wa e kena do mo no no mai mo ba niwe kazo bedo e ku si ku do le o kon ko po bo mi he mi na cambio mi dele bo sewe lo se po gbana me bo kanu bi o gbana me bo na si ku mo je beton to ma we so agbaza yi e so agbaza nu we kezo ene o bi sese bo gbeto e ko da ma je bi sese we ndido ton po yeta me we so agbaza do yeta me we na jino maria ya vido nu ko kan ko do nu waton bon wole gan ene bon vie ne jibo mi no mimo e yo ena wole me bi sese gan mo je haro do poropo mi ton e ro toro mi e gan ho lo me ji na kan bi e de na kamero bon nu kado mo ne gbon we kado mo yin we e mo na iba to na do do e no ba nu mo nu merci ye we ena chenu yobono sisi jeha leon kulome bo no mina kwalo nu torumito ero torumi ele yo mina ndo pundo menji nu boe po bi kala bo Jesus Christ sintoa kaka ja igbetion peto gegeru we kelo me bo yen Christian mo do ye igbe pedero ji Jesus Christ we ma ovi bo ime ran to a epo igbe peto de letin bodo nu temete bo yenoro ji Jesus Christ wole merci nous promettons di merci nous promettons mi ton le do na yoro sincere sin ko rufia bo ne yenoro ji ro mo ndo me de ya beto de tin bo ye dele o yoro ji Jesus Christ wo o beto bi don we o mesedo ma o ton e prophète we nu do mi de yo do nu bo me mi ado nu bo mi de yo mais di noji Jesus Christ tin pon bo ma ovi bo peto nu bo ma onu bo so apasa bo su peto bo anu peto le tention menele he na mo nu kun je nu hu kan me ma mo don de sin toa cho me ma na lide sin toa lo mo do a resi encore tale me akunu lo jimi na le ko to ko mi ton ple la pa fo me ma te mo Jesus Christ bo di pon nous bois na veu ni
lo Jésus Christ ro je mi yali yo bo inu bo bo wi sisa bo me mi juro o mi no khle ta mi ton Ouais. e ma juro ji mere tun ma we to mi ton se mi do amekun tun wo me Jésus Christ wo juro e no hun khle won lo do mi de yo e si piti pere do me ma di ndo ji Jésus Christ ma o fi ma wa le àmọ́ mẹ́rin lọ jí Jésus Christ wọ́n máa ò fi ẹgbẹ́ máa ò bóyá ìpè bókú tó pẹ̀tọ́lẹ́ tá mẹ́rin wọ̀n àyìn lè lónìí pẹ̀tọ́lẹ́ tá mẹ́rin bọ̀ dàgbò máa ò yẹ sísẹ́ iṣẹ́ tó wẹ̀kẹ́ ọmọ ẹwẹ́ ká dọ́ ní lọ jí dẹ́ àràbọ̀lọ́gbọ̀n òhun lẹ́yìn kan àyìn wọn yẹ hun yàkúrúsù jí ọ mẹ́rin nálẹ́ ọ yìí dẹ́lẹ̀ hẹ́nà mọ̀ nkún jẹ̀nà owó mọ́ ló pinnu Jésus Christ náà fi káká bó hùn gbé ọ àpọ̀nvúlẹ̀ ìdọ́ní lọ mẹ́sì kùdíẹ̀ hùn gbé nẹ́mì kan ló kó dẹ́gbọ̀n yẹwò tẹ́mìnà ló hà wọ́n yà tse bon edonu yeroji mi jona hayewe hun mi jan bi onu ma ohun mi nodo to mi to ro sekwele nkan to ni nu mi me nu ayi me bi khosu nu le yero blo juro to gbon ro sekweyo ni mora ikunbanji hun juro to wiwa eni jetira ikunbanji un peto ira ikunbanji bi sena se no wa juro to yi a khosu to to eni jete mo ya che ouais bon apahwe ne o Jésus Christ meri nu Jésus Christ la indo to kanji bodo to rezekeze bo mun kun jenu me apahwe ne di doroji mero yehu mon ko ton ha do mun kun do doroji gbeto ira kin gbon ji le o aide na ho bo ma wu nana ma wu nto tun o se do ai kin gba lojo na na bo ye na wa mo susu ton ra kin gbon ji bo de yehu ru sekwele meru kubo isekwele no acho to mo sekweyo ena igun mo ra kin gba loji nous conduisons d'ahou et nous crissons les bicécés. Bon, mais dis nous, oui, Jésus Christ ou dolé yo, yé tu nous dis oui, yahoui haine yahoui pligi diwe. Moi yachi. Ouais. Et voilà, Jésus Christ ou ouais nous est bois son noix si son olé. Oh nous comptons olé boblo nous dit ou keke yo. Bekto keke nous dit non pas hami non fi, ben non et on tenait un béa. On doit dire on est d'agbe wọ́n dàgbé tẹ́ gbé nǹkan tó wúyọ̀ pé ọmọ ẹ̀ àhọ́sùrù tó máa wò tán rà léjì wọ́n dàgbé wọ́n iná jí àhọ́sùrù tó máa wò ẹsẹ̀ Jésus Christ vivẹ́ náà tó ń tó pé ọmọ ẹ̀ àhọ́sùrù tó tán rà léjì wọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́ bọ̀ ìdùnnàdọ́nù akọ́tà bí sẹ́sẹ́ rọ̀ mí rọ́sù jíjọ́ ló máa wù já àhọ́sù ẹ̀yìn sẹ́kọ̀ tán ẹ̀ jáwé àkíngbà wọn jí mí rọ́sù jíjọ́ wọ́n dàgbé wọ̀ kírísàn mẹ́ẹ̀dọ́ tó Jésus Christ bòdì náà bí sẹ́sẹ́ ìná kún wọn iná jí wọ́n dàgbé ìjìrà ẹ̀wọ̀n iná jí máa wọ́n sẹ́kọ̀ kọ́sọ́ ẹ̀dà léjì bójá bọ̀ nukun dídó iná mẹ́ẹ̀dì náà bí sẹ́sẹ́ sí ìyẹ̀wò Paul ejira wọ́n dàgbé lọ àkọ́tà àrẹ́lẹ́ tó ń tẹ́ntì kankan wá mẹ́ẹ̀dìrà wọ́n dàgbé lọ bí sẹ́sẹ́ nukun dídó rẹ̀ pẹ́tọ́ bí sẹ́dá lórí àkọ́sọ́rù tó máa wò tán Jésus Christ wá dókè sí boso agbaza bo huzu peto bo imau nu gbogbo eto nu bo anu peto tintin ahosuru to ni ena ajete peropo azamu nko to gbetere bi se lonu kun bo bapo bo mi ka ro fi ogbo mi tonu ro bere se ki ma ji ro tan home to ho re vodun sin toye nu barabara sin toye azeto o mamito nu barabara sin to me to me emo ase hori keze ai eno do wemea eno padanu eno sansan eyo to ho ene me peto re wa bobu to boroji peto stopo no po ku ihobo ji emi o emi mawo mawo se Jesus Christ do yi e be sin Jesus Christ dia me Abraham si mawo emi we me Jacob si mawo emi we me Isaiah si mawo emi we Isaac si mawo emi we mawo Moïse ton emiwe de gbe bo Israël vile yeho huozre sima huafo mawu no sekwe bonu yebo no yesume do ho na jiro malia bo eji Jesus Christ me ranto bo ingbeton gbo ma nu bo emiwe e kan tu mawo tinu wiwa etewe kunu tundo eroji si c'est ton sin ma we ne me o nu iwa ton me afo ede ru petre tentin we so mo no twin je Christ in petre nu bo ma nu bo nu petre tentin mo ko do me de mo mo ya che bo de wan ile petre kaka bo ma we mo ku ayo e so peton so jo funfun ton so jo do yin wan petre ba ene o me
wa yin wa yin ma o sin le me reze ho po nu bra ko nu me po bo me ne de wa yo eroji mi wa ma de kun fi vena mi ton Jesus Christ bo betole juro ilonwo ma o de to tin bo me de nu kuma mo epon ha e peje na tun ma o tin be ro pe ton sebe bo nu pipe e na de hlewe ke yo nu de kun wa tun gban loji mana pa nkan bo de ji o aro kaka anavo ma wo de ye dele mo kono fo pede ayo mana mena poro te tegbe bo nu pipe do we ke lo me bo petolo nze mo se gban to la re yo dide eblogbon lo Jesus Christ wo yo e do ni ko ide ple do Jesus Christ wo mo o Pilate le Herod le ko ide ple na lo ide kabi bo se soja lejo kai fale bo se soja le broji eni wuli yan bo ka close ji yeme nu me sense to le farisei le yeroji e ma wo mirakpon bo me ro popo jire nu wewe pe mo ya chi enemo bo egbedion peto budo ene wa yo po fu pevi bo mawu so apazaton bo ze de ton bo ko don peto le broji mawu ro po gede tion emiwe bo nu peto na si tu no ji nu ku pere vous azewu nu ku pere vous egbo nu ku pere vous chakatu nu ku pere vous nu e ko nu bo peto no penzon bo pa cheru pa mi fi obi sese wo mejo na pa cheru bo ke lo me mra i mede wo ke lo me o e na penzon ma wu ye sinsin bo Jesus Christ kere sin hon pa wo yo bueno sisi jeha ndo maro no ho pewe no do e ko sisi to yewe ma ko do bisese no ejijo egbe dinu mana me o no mi so yewe ma mi na mo bisese de be fofo Jesus Christ wenu o ye me no poke apare ko do yewe ma me bero no do dai to tomele kuno di niyo perikon yon kala mo iya me fie jode wendo me jode le no di nia to le mo le no di eno ko tenu fika mi je nga mo esu nko mi to sia me sin vidia mo e ya so me ha mi sin mi bi je odun do atasi hosa me le sin ati pato vione achi ne e ho me dion ma o so agbaza ma o ma si jawe gbeto le tentin bo iso kan le sin agbaza ni perikon peto sin ni no me jena so bo so ni no me peto ton bon nous eze bo flu gbeto na ibi sese we yon nu gbasa ele so yi be ho me dion minado deviton di de devie no po ka fofo Jesus le gbon we nen le yi do nu fofo Jesus mo yo e ro po jen jije we gbetin sin be do ni do e o e ma o je inu gbohun nibo de gbebonu nu chile bo chile ni de nu pipe to kale bonu mi ni pon bedo nu fofo Jesus ro weton do po weru jijo egbeti si e ma o je inu gbohun ni blole ma o si do le a ma o si wa le a no de ma ro gbana me ho me din bo gbon vonu nu e do jijewe do ne ho me din kan bero a o nene si sen gbana me ton wan iglesia católica Roma bonado e tan wan luo revanche we imberu bibloe do no iwa Afrika besi Roma me besi sin boje yiji mi ko do le fojo iglesia ton sin ko obo mi na do kun do ji o kone gan gbetere ton gbe ma uton iglesia me gbetere ko mo kone gan nu bori ka so mo fon fobo eyin gbetere juru na mo kone kan gbetere idoji ma wo aide na honu gbo wa degbere na de bi no to mo do yesisen wa wa di onu kunu pe lo menu pe lo mo ya chi wa yesisen wa Pentecost yesisen ka wa de chu ni wa bonu mi ade onu kunu pe lo mi so ba bonu gbe di onu pe lo na se ko so bonu wo fe gbetere tan na gbo ko kan we ho o no pipe de kuro we ke lo me hu eni chia ka me mi de fidin yo ko wa ton ko wa yi azana bi di be mi wa kan nu bo mi ro tinti menu pe to le roji e ma wo de fo kun fo nu ma wo iso agbaza bonu wa egun me yoro perfect ji tada perfect e ru pona me yo da bo ma wo yesinsin e ma wo de fo de we ke o me sinsin wo bo we ke o me le yi e ma wo de fo de nu pipe de fo de bo se ne ohun
mele bisese ni ko de pe bo blanu do iroje mawe no yoro mono safo ni mo ya che ele so ko do sin mi ko mi ni le ple bonalo mi de bo bo safo bo ya vi e mate wa o mele ko no sin khotome bo su ko bo ro cho ho a kluno weto de die nyonu bo wa so agbaza bodo jimi mawe do ai kungba lo bodo chinukun sin bodo ai kungba bodo chon bodo ku bodo betole boyin Jésus Christ sinto Jésus Christ lo mo fi de bude de we ke lo me ni tia bo mai lo ji ta ton da paza me ahun eni dogan boya bo isafo ntoton bo ntoton ni penu ngbana me e me mo ahun betole mi senu mi lo ji mi wa wa pon lo ji joyi mi rai ajogbasa ya bueno sije ha eon merci mi le ko akan nu to mi to e ba mara do mon jemedo a khosuluto e jetera ki mon diole mi na yo do 66 89 79 75 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 94 22 22 13 e mi phone bi cco bonu mi ba mara se de gbere akabi mi ro do hade bonu na do ha mi na ro kan gudo do 95 60 52 84 di mi ko fo mi na vole ko aji ho mi na ajo kwa sakling bole ko a bo mi na je yiro ji da bo vi le lo mo e na ro ro nde je da bo wa bo de hle e bo yiro ji da bo ma we e zande a fo tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusipodo ai kuma paro to ebio agbazamedo bene to mi tome fi le bojojon gbaname to kon la zandian do tome mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ai kungba elojio namote lobona de fiton le sin aovi bezebulu benu podo bezebulu sin videle eweyin meekuro azegbenwe gbogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dagbenwe yo ena gwenfi enele obi sese gan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado soviodiro gbaname ron arwan ene mawo zagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando torwan bezebulu podo fiton lepan e utu ewa gbaname wan eyan rwande bonu edo funfun jilo gbẹtọ ta kọnu lọpọgàn ya lọ àwọn ìbẹ̀rù funfun jùlọ àwòfì bẹ́ẹ̀ sẹ́fún kodo fìtọ́lẹ́pọ̀gàn. eyín dọ̀ nù ìmọ̀ràn sunu nyɔnu gbẹtọ ekoro àìkúgba elọ jílẹ̀ bìọ́ mibonu minasiku jọlọ gbanamẹ bọ́dà siku mọ̀ òkúnlẹ̀ gan. anako ìmẹ̀ bọ́dà koro sísẹ̀ débù mẹ́hún túndọ̀mẹ́jìlẹ̀ gbanamẹ sí àwọn elọ emirẹ́hàn eminayi bọ̀ xɔlɔxɔlɔ awadijɛ kan tuntun médecin awovigbenu médecin bɛzebulu gbenu wɔn médecin eminadu atsɛtɔn gbanamɛro soviɛdiro sanjanto si kan mɛ túndɔmɛdjile eyan fɔtio foetero somimɛ eyanji hun hlɛ gan eyɔ hɔhɔ komɔ do gbogbenu azegbenu yemawegbenu kuvitɔgbenu dangbenu bɔndebu kunsɔsiku pe emilɛ wo azɔndebu edze adebɛya zɔnbudo do agbazamɛ ye alisudome numaro nukɔn yiwɛ azɔkutekute erodide do yɛlɛ yɔ tɔnɔdze gbanamɛ soviɛdi eyedzɔ eminasiku yi bɔn hlɛ gan eyi mawo gbaganaso hɔndɔ tɔn yɔ eminasiku mɔ bɔn kantuntun enayi emitɔn enɛ wotu ɛlɛ zɔn bɔn gbanamɛ do soviɛdi do zanjan do si kan mɛ wɔn bɛsi nyɔnu zangbelɛ tɛgbɛ krasɔ yi sibigbe yɔ mawo gbaganaso hɔndɔ eno tun kanu mɛ eno fiyɔ azesi mɛdzi eno fiyɔ yɛmawe si mɛdzi eno fiyɔ dansi mɛdzi bɔn eno mɔ awadijɛ boromɔ kan tuntun boromɔ kɔngbɔ nu azɔn yi jɛwɛ ede lɛ yɔ mɛ kpɔdɔ ekpɔ eno dɔxo bɔn nu edo mɛ gbɔ yɔ eno do mawo gbaganaso hɔndɔ bɛnɔ se borɔ dalɔ mɛ ta bɔn nu edo gbogbo yɛ yɔ ena siku gosi gudoto ye bɔn nu kɔn yi yɔ ena tii nu ye mi bɔnɔ minadzɔlɔ gbanamɛ do soviɛdi do mawo gbaganaso hɔndɔ gɔn basiku mɔ hɔnhɔn basiku mɔ atsɛ yi basiku do ganjɛwo
baga si hudo nu didi bono rolengan na si hutin mi gbetole bi do baga so rondo vie mi tole ena kwa so di debu do we enele nu mi podo epo mi na no do ho ba mi kan so gan hu tolo edo emisie so do tanu ye bo fio ye brabra e ko lai tomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese ban bueno daho ene mawo sagbaza lubo wa yo mbonu ni mai ko nu khonu mi yo na bi sese bo dondo gbanamedo soviodi basi ku imo rolengan gbanameon me biton e de akota de so info e de sinsene so info modu po jen e ka de tokodoto de so info won elo e si emi de din yo gbogbo jigba sa daho e ru gbaname sin àwọn do soviodi osanya do kan me yo e wa itombo mi lo mo mi sikuse bonu tore kase e budon tore Akuto hambo yangbe Penu amino mambo mana ya we la biraswe Akuto humbo kayangbe no mi mapase Mileko aka elonu bo mi hemi na yiro miro 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13 Bon mimero monje me bawe mi kekle mi yiro hun mi na se so nu gba bi mo radio bo mi na so se nje mi le sin pe me do numero kan nu e me kudo le wonu na mi kono yin Fofo Alphonse sin koko oh na mi kare gon mi ilo kanji mi kudo dagozo jeli ah do eti me mi de ndo aji no ba ko ro mu ye ka ba ta su le la blo ko lo mi ti me no e lo e to e bobo e ba se a eso si se ho mo mi to ti me no mo e na che no mi jana so mi ko we e na che anu Fofo Alphonse yiro mi sin kokojie akajame kokoja akajame e na che mi bonu mi kulo toro me bonu tagbo ma o yesi sensiantie no pepe Jésus Christ ton mo yin ton no ko ha mi kaka so yi merci 66 89 79 75 94 22 22 13 egbe o ma o to doge siroji emina na kuma le oji mana do ahoso bo no e ko ya blo hon bisana ba file gun bo mina de no ko petole o e ko do sinto e 66 89 79 75 94 22 22 13 mi hamina yiro to numero kanwe oye mi no janu kala ni ngami do numero kanwe ne mi kuno yin Sévérin Sévérin sin fite Ize mi to mi Fofo Sévérin était o Fofo Sévérin o di ho mi do bi be ma bi sesi adigma sesi we ena tieni o edo mo jeme de vo hena yiro bu kambia do numero kanwe Allô? Dami de bon. Miro ganji nemi kono yin. Me kudo le won. Oh, nemi no yin. Nyewa yi missionnaire de to ala da kamay bo yeno jira le wa ko le wa ay homi awu God Jesus Christ on nyewa no la ka todo no wa mi to lewe. Enyo miro to mi Fofo. neno yin Missionnaire. Njo ko de sile wa wu so le choke bonjo ka ko bi o de we. Mi kambio. Okay, ma wo e ko je to agbada me bo ano ki fun da we abi din o e be. Donc we ko ino que ma wo Moïse don Abraham don de se gbe do to wo bo mo kwa se do gbe me ma ti da de gba. Ni do mi da de gba do mo ko we da ko te pon mi. Mi ma ko do kwa ublo mo ma ko do si te ho me to kila abi ye bra le utu we da de gba do mo ko blo. Ni kambio. Zo ma uton de ma oblu be na ya je pe to jida sa gudo to mo bible do bi nu mi me. Alu kuran kala do bi hu nu mi. Le mi ka jo mi ja do hu mi le ko ma wu do me. Ki do pe to me. Kambio ta mi kado. Cambia mi do mi na. Ma wu de dai ku ba e ma wa fi ku gbede. Mi ko ga gbe lo bi. Ni no ko me ka mo mi ku gbede a ni no perfect bo de de fle hu. Ni mo do no jero ni mo do no to jijo to. Tari intro di mo do mase. Ni mo do peto ne bi de. A ovi hena do no jero Italy Union we. Atia. A ovi hena do no enyo merci na chen mi. Enyo mi na igbenu Fofo missionnaire ero kole wa mauton drawero ala da pose epo kamei na chen mi. Mi ho mi na yo mi ro 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13. Do numéro kanwe
Oui, allô? Mi kudo le wenu. Allô? Allô? Oh, peut-être que je m'en dis. Je fais un peu de cabi français, bede bujo undo. Bon encore miton. O no vi miten wa kan no e kan wa ram de pere bo egosi kan no he si la voyoro mi na nyin o mi ha mi na to gbejuru mi bi se mi sia o mi ro kan no bo turu mi 66 89 79 75 94 22 22 13. Ton numéro kan no e mais kudo le wenu o kan no wa ram pere 66 89 79 75 kavi 94 22 22 13 mi ha mi na yoro mi bo mi ro mo je me ba do no mi ro ji mawu e me ne ma kun iso agbaza baro nwa e so yo po wu petiti na o dada parfait tian agbaza baro bene 5 ma do numéro kan no e mi ha mi na yoro mi bona kan bio numéro mon je ba le do enen bi mi ton o zizana si wu hondo ablo en bon numéro no khokmo ele ina si wu tun lo ji no de kunna mi de yo e kun yin nbo ablo mesinu akota bi se ran se poto iton pochobo mere jiro ale jiro na so 66 89 79 75 to no mi Allô? mi kudo le wenu Yo le wale. la mi kono yin Yo kaje de la yobe. la mi kono Kan de biawe. la mi kono yin No yin bu ajo. Chabiye. Allô? Yo don Jesu ko. Lo kutanu. Mino ine No yin janvier bu ajo. janvier. D'accord. No yin ajo. Janvier. No le mo jame ya. Do ho do mi de yo. Yayin no pedi. Do ye wu ma ti aliji. Bo ma ho di. So na lo to ni ya. Ouais. Lo se ruo. E to ko do ye wu ma me. Bo ra ko lo ti wo ye wi do. Ti ma mo to na. Do se wai. Ouais. No ti ma mo to na. Nem ke ka ju ma to na bo. Se we. Mo le pu se mo to nu. Àjàrán ògbó ẹ lọ́mìnà lábẹ́ bíà lẹ́gbẹ̀ẹ́ inú àyín o gbàgbé àyín o ìgbénu àyín o àwọn mọ́tò náà ẹ jẹ́ fi hàn jẹ́ obìnrin lọ tí má mọ́tò náà wẹ̀ gbọ̀tàgbà tó ń mẹ́lẹ̀. ẹ ń gbọ́ sí fẹ́rẹ̀ ọ bí wọ́n kọ́ tí má mọ́tò náà wẹ̀ ẹ ti Jésù Kristi ọ pèrè sàgbàtà ló Maria ọmọ ẹ gbàgbọ́ ẹ yọ sàgbàtà lómi ní ọmọ ẹ. Zombo, Molo, así, Tombo, Nando, Tuendo, Kennedy, Ben, Getio, Botabaje, Dogma, Dai, Do, Milok, Mojamia. Eyo. Ela chanu fofo janvier ato. E yoro sin kuton we roji mawo ti mamo to na kotare to mi na vi voi to do mi to ko na sutanu yoro le hwe. Mna igbeton chobo na trendenu. Mi ha mi na yoro do 66 do numéro kan we. Allô? Allô? Videwa. Video na mi kono yin. No in Tongolo Alexis. Fofo Alexis mi to do mi e. Sinfite. Ndo mi yansi e woman. Fofo Alexis mi to do mi e. Khone o mi khobi na do ni bo ma ko hekbre. Ni ma ko hekbre. Ni do ko joko. Le bi o tun we gbe ko tun we. Ni do ko se le ni agba tun we. Ndo ba ko ka ji khoi no vite e do ko ni o do bu wa yo ko era cheri mo da ko ka ji bo to gbe ni. Ni zare. Ela tienne Fofo Alexis sin woman. 66 89 79 75 94 22 22 13. Ton numéro kan we. Allô? Allô? Mi kudo le wenu. Mi kudo le wenu. Oh. Na mi kono yin. Yo ba to gbe mi ko ero. Ye bi kia ma kreti ma di mi o se me do e lo popo mi ko. Ni ti ta bodo re tu re. Na mi kono yin.
Sœur Pascaline, ouais. Sin fite. Pétago. Pétago. Na chenu Sœur Pascaline Pétago. Le bedon rappelle que tu fais bien à Léo. Na chenu mi. Eyo. Ena chenu mi. Nous sommes para meu. Esse tuan, eu não codo a também de maneira tu. Depois você já sai o isso na clara de eu não sei se esse tuan pouco bom aí. Tá a pô, ele se na dala do mano ao tuan. Você mandou na barra, eu copi. Merci de da Pascaline. Ela chanu de da Pascaline bo mina suta nu kan yiro. Mana don kutoro mi tolero ji. Mana de da Pascaline na be sin da Pascaline ji mana don no ji mo egbero to togun ero ji mo ero na gbonbo nu ago e ko je sin togbo iton le ji le fifule na vaja ko po du mawo bonu aho ho ero na suyo e na su tandan mawo ho do mo ya kono si je ha o missionnaire aladaton e ro kan ho nu ko le wa mawo ton Simon Jeme ko do mawo ho do ji Mau jete kwonji enigbon ko lodo mau Abraham ton Jacob ton Moïse ton dima mutona ko tale ton e kunsi hu mutona o ya hono sije ha ya wero ndo kunwe bo jinando no vi mi ton missionnaire e yoro miye do ere suwa kako ero ho do ero do tuidia do ere sukoro dima mutona akotale biton mere mo donu mawo America so si mo donu mawo pedida ikuma elo ji chogosin ikuma elo chia dion mesedo mawo ton missionnaire we be no plon nu me eno do mawo ho nu me ya de medali ji pona de medali ji do mawo ho li ji boka cambioro nuero ji joero Thailand est-ce que parfait si kudo aji bondo auvi henado auvi ya henado eye me missionnaire ndido mawo hen nu ejuro na joro cheju bode wo me mawo no do ni do nu e mo we jeli no be kai mo abendo hogwe mi ko sero bible mele jen kwedo e midi boru bible khai boru yiwe o ni bule vole ko ikudo bo kha bible ganji do fofo Jesus Christ ko do nu awon buton le do wede nu boro na yi nkan jo mi do touch of video hu na se ye gbodo nu metodo mi bo we nu touch kana wa nu ma pe ugbodo nu mi ale yi alo nu ko do mi bo mi ko won le na level flip bi mi nu ndo mo ani we sopo nde sopo wa hu me no vi mi ton severe bioro ho adigban do mi de bon no ezira adigban me mi mo do ton mi tun won no we do edi da pa ene ko no si kulele ko abo atimenu mi o mi na tun do gbona me hwan ahwan we do bo se we ana sepo chobo tun no we do edi ama sepo asiku no zobo adene ara gbozun do gapo yen na inde po nka di do mi ka o do ho bi sesero kan nu mi lo meji mi level do to kanji mi roji me di nu Jesus Christ le o me no se ero me no vichele Jesus Christ cambio awon vuton le gbero poroji podo me ro to me ka no vichele bo inochi kabi moero me no do to ma o sin ho bono blure jile o bono jile we ye me we bo mi ro titi me roji conflan me ro ko sime a remeleo ye kunko di nu Jesus Christ ka kamera di nu ho ton sinu to meleo amo me Christian budi nu Jesus Christ doji mawo nu gbogbo eto nu boy nu ko to na do ye eroji mawo wa gbe me ponji ma doji ma level ti me bo tere ji mi roji mawo wa pon lo Jesus Christ wo mawo vie bo mawo bo wa no gbe me mo ya chi e cambio Jesus Christ wa hon fu Jesus Christ le cambio ro akuno khale mi to mawo nu bi pe to khale mi de khale mi bonu e ko pe mi bo Jesus Christ re ndo nu ma di to ndo po ha mi sin do cho mi ka mo ibo tun wa do me mo mi o e ko mo to chi me mo Jesus Christ wo mo ma wa chi ko e bo ma we ne e Jesus Christ yin bo ma o nu gbogbo to nu gbogbo e ro pe to vie o ma
gbẹtọ jẹ ibo nu gbẹtọ rẹ tẹntì mọ bó wà níbi ṣẹṣẹ gbẹtọ rẹ ń ma hùwẹ ya pọmi kí wọn jẹ máa wà bàtí òun pẹ lọkùn ọjí máa wà pẹ ọmẹkùn ṣe kristu máa wẹ ẹ jí omi ń lẹkọọ yọhùn mọ ọmọ wẹnu ẹ kàn bí ẹrọ jí kẹlẹ mi máa wọ ẹrọ yíyan mẹ mú mi kó mọ ẹ ló bẹ sẹmi do fìtọ́ nǹkan yín dòpó nẹ wígọ́ọ̀dì yìí nuwe gɔɔ edzi mi lo de tɛwɛ ewɛ nɔ dzi mɛyin ditɔ etunɔ dze mi do de gbede bɔ mawu no se do Jésus Christ dɔ xɔɖokpo eɖɔ maɖɔ nugbɔnu mi nu vɔ de wu en vérité je vous le dis tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom croyez qu'il vous l'a accordé sera ainsi degbe ne eɖɔ tɔmitɔ do sɛxɔe le nkɔtɔ ni nu mime nu ayi me bi xɔsunu de no blo ju to gbon sexoyo eni mo na kin manji podo ho ene le Jésus Christ do nu ye bo mi don mi bo so ko mi timbo doji Jésus Christ doji nu egbe nto wa gbe me roji nwa nwe da gbe jiranu peto legbe njuna don ye ma o toche semi do bro ma don ye roji a hosuru to ma o toche ton e da li hoboja a hosuru to ma o ton da li ji le royaume des cieux est proche convertissez-vous mi ruzu jijo momo wenwe a hosu to na wa mi na mo na gbon mi gba o mwe da gbe ne o mi emi do yo ma ha hu mi no bi o ye sincere yun e bo nu bo e nu kon to gege akun kon to gege pastor yin to gege da le bu ntogun esin do mo jeme de no do yo ho ma wo enu zombo enu bo ale nu le gbo vile bo mero ma o ba enu bo le o you know c'est ma o ho ti onu gun to itun pa mo din et donc vous aurez beau écouter vous n'entendrez pas mira roto kakacho mira sendea mira ponu kakacho mira mondea o nuene de Jésus Christ do wene nu oni ma chedo peto we lonton le jobo eroji mawu mi jona haude hu mi no bio mawu roji a hosuru to ton ni jete bo better right mo di fi Christian le hodo mi debe me tunoji nuene de Jésus Christ nu yeho hi ha no de Jésus Christ so da sinu amon vule bo so da sinu me na sen mawu bon Jésus Christ le bisese o yeho ha ne o yo hatajiwe a hosuru to ene o e na ajira nwe da gbe to mbroje jawe ma o ja ma we pe nu bi sese we ma we se bodo me bi sese yo e jawe akun gbonji o e gbe Jésus Christ to wa ajira nwe da gbe o o ye no jendi mi de sin ye we no we do kaka bodo nu fofo Jésus da kuzu ji do e ma o bi ji anyin hu o hole wi de gan bo a hole mi gan bon Jésus Christ fon sin ku agbe hun gbetole o mi ni leko mini sekponu bo ba donu nu bo tun nu so wu gamo gbeto in Christian le man ka donu kunroji ma wo yin se khoso a khosuru to ton jete a e te gbe Jésus Christ ka ton wen da gbe te e ka do mi ro wa jira mi da ba hun 50 66 89 79 75 94 22 22 13 a khosuru to nu wen da gbe Jésus Christ wa jira yo nu wen to le wen da gbe jira to le ye ni kan meri nu Jésus Christ le yeni kan mo mo da gbe ho Jésus Christ wa do yo yeni do mi bo mi to gun bi sisi akota bi se ni se gbe to nu kan nu e allo bonsoir e ba toru ma wa nemi kroyin nemi royin na dejo sin fite mi lo toro mi e dada na dejo esi ba don ma wa no boy no budo e ezande no budo e ma wo bo de ma wo jurugbon e na peton kon won esi so yon gbaza esi so yopo vo esi so papa ho gbaza Jésus Christ wo to nu me kan nu e when I bet Jésus Christ ka jira mina yira lo kan gudo mi numéro 95 60 52 84 95 60 52 84 bon mi ro mo jemele bu ba we o Ganji Ganji mina do mo jeme me suru
Enyo. Ni pa be di mau, ko ta ni mo do, ti le bo e, mau se ko ti vole do, ni do mi se. Enyo. Kilomètre ne bo ko ni vole do mi, ni do mi se. Ah, ni asi o, question de ni me bo na poser, bo mi asi o répondre no mi a. Eye ka do fese ho eye ka do ma wo ne ka do fese ho se wodo nu a ha mesure bo vérifier. Oh, trop mi toro kan le ena chenu fofo missionnaire eni yiro mi lo kan gudo bonu ena yiro wo so puji ka ibi na pe oh njando nu beto we lon tono ji mi ma ba ma wuro nu we mi ma si hu te kun ale me o fi o ko si vode yo mais ma wo so agbasa bro parfaitement ka do mi de mi do a che na mesurer ya ma tun fi de nu bo mo na ji en ko jo ho e do a do nu me kan nu e toro mito. Bonsoir, nous devons. Mais le gars, il est mis qu'on a eu. Mais là, il a beaucoup de temps. Il a signé au Calavi. Ouais, de Calavi. Mais le toro, il est faux. Mais ça peut passer. Bon, là où on a fait un coton de on a un coton d'aller. Parce que mes mados m'ont demandé à rien. Donc, et quand il m'a fait de ma auton, ben, il m'a fait de ma auton. Il m'a fait. Merci. Moi, je suis dans la vie. Mais je sais que c'est Dieu qui les envoie. Merci, Fofo. Dantimenu Foforoji, e kan no ma o seme do o ma we no seme le do yo. E so agbasa broji mi no agba mi ton ko na level gba mi ton to. E do e ren o. E do e de. E do mo tu o mi do na mo jeme ton bona si mo kunjo ro mo do mi de ro mi re. E me se do a. Me no seme le do e me se je ku su do e. Elle en tient 1066 89 79 75. Kabi 94 22 22 13. Ton numéro canoué. Allô? Allô? Oui, oui, Demi kono. Janvier. Ouais, le quoi? Ah, fofo janvier, mais l'autre lumière. Mais le mo tengwe zumbo. Milo khoda ko mo Gandhi. Mati obeo. Oh, Gandhi. So eko do milo jireli akunde na wa medere na waro ko mi to wa sam gudo to jawe yo. Ya le mi jesudi e maudi e mi ndeli. E do mo mi. Do akwe mi de wa lo mi mo wa tiyan. E de mi wa mi de bravo ati. Alo le ko mi na wa wa ya. Elle a tient faux janvier, Hiroi. Gandhi. Gandhi. Ai hena kangyo me na chen mi. Ena chen mi. Oh. Betemi. Oh gamei. Bo eje haroji kholo mi na le sorate oji. Au fofo janvier mais Jésus-Christ le connaît nous beau à mon gentleman mais Jésus-Christ le dit na wado ko mi to me agmo ka hunu we ke me dino Jésus au nom de Jésus o supporting assemblée of miracles firo dit Jésus pavé tout temps Jésus goudron tout temps Jésus pa meton Jésus teme we ke me bo nton mais wayo en Jésus wa ma wu yesinsin pela kada masu kondo ma wu etin tu bon bi sesetin ma wu Abraham ton Maou Isaac ton, Maou Isaïe ton, Maou Jacob ton, Maou David ton, Maou Nanjinomali a etin khosu eye. Bo penu bo no yeme bo to khonu nyonde bo Jésus Christ mo ganto be an peton bo ma no bo no pa fio ma weneo e be so agbaza do Jésus Christ we ta paton doji to mi ton e daliji a khosu to ma o ton daliji hoeneo mi na leko akanu do nyom zangbe ejawe yo akhosu to ma utona chete yo mina level ko ma titene gbe na bonu peteru ma ubaele ina si utuno ji mi kunton kanta tagbe o esida mi ko ebro mi afi bo aro mi wa fi do wanyin mi do nu weke o peteru bi sese wezon mi wa bo aro dido e bonu peteru bi se na si utun do ji ma wa e donado Jesus Christ do hodo no ahon vule e do ina jira weda gbe hodo e de ogbon e nu ko Israel sin to ho bi sese me Jerusalem kodo akota ebise ku won pon aliji emi na de chi omi na wa mo edo me ekuna dira won da pe o ekuna ho to emi to ho ninu mi do mu ma se ahun mi ku afọ ko mi to mo do de fo me hun mi na do wezo mi wa ya ko no sisi je ha
ye bueno mina sutana ya dokuno toro mitole bisese ye me do to mi le me pe uboyo kan le de na chenu ye akuno gberoto esin kan ho mi de boro weton jirawe yo a chetona wa no bo wiziza tana hondo bero propoji bo enando in chichero do propo mitole sin lo dagbo interview ku esen pa intame mi sutana boro miro fliflim yero jimi hemina yero kangudoro 95 60 52 84 95 60 52 80 ndebo gbomi a ovisi antan gbomi a mi yiro era un soda ovioji nunde kwatonu mi bo mi bamna mun kunjeme mi yiro era plami era semido yewonero kwedo yewono kwedo ru so mi to mena semido bo mina si humo yewono ne mena do kwe 95 60 52 84 era semido fi debo mi de ru bene 50 difio era semina o togudo era semido bo mina mo pe yewono ru ka ha mi to me ru to e me mi de to me mi de bo de ena igbo era to ha mi bo eno yo yero yehono Elias atingla bo mino ko ha yehono miton sisije ha leon kuro me igbe bo titene gbe nu wa hosuru to ho jete bo mawo yesisen so agbazaye fifa kwa ija ipono po ha mi jele nu mawo yesisen so agbaza bo nu wa gbona me fifa ni tin gbe to jodo agbona ko mo jobi sese era chen mi bonu eno yo nu zangbe joji de vo be sin kan to me pepepe izande Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo Mau yesi senso agasa do sovi jiro gbana me do senya do kame do beleto me do to nu pon me ton le baton nu do bezanto me baton le akuno gberuto eno wa to le gbo ikodo nu sisan lo pan ajarando mende ka gbero yemana ilo koton handa so ti mi